नामवर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से बीमार थे, कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। तलत हुसैन ने कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। जानदार अदाकारी के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। तलत हुसैन ने 50 साल तक अदाकारी की दुनिया में जौहर दिखाए। मज़ीद डिटेल्स हम लेंगे सुमैया खुर्शीद से। सुमैया, बताएगा कितनी उम्र में इंतकाल हुआ और किस बीमारी में मुब्तला थे? जी, आज पहुंचे सदर अहमद शाह के मुताबिक वो काफ़ी अर्से से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जिसके बाद जो है आज उनकी साहबजादी तज़ीम हुसैन ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। और तलत हुसैन ने जो है वो अदाकारी से अपने करियर का आगाज़ किया था और रेडियो पाकिस्तान के बच्चे के प्रोग्राम स्कूल ब्रॉडकास्ट से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर जो है वो हॉलीवुड की फिल्मों समेत पाकिस्तानी ड्रामों में फिल्मों में दिखाए, जिसमें और इसके अलावा जो है उन्होंने लंदन जाके जो है वो बाकायदा तालीम हासिल की थी। कई इनकी जो है खिदमात नजरीने में कई अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें सदाकती अवार्ड जो तमगा इम्तियाज है, निगार अवार्ड से उनको नवाजा गया। और सुमैया, साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर ड्रामा निगार है खलीलुर रहमान कमर साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं, जैसे कि आज बड़ी अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई है, नामवर अदाकार तलत हुसैन हम में नहीं रहे और ड्रामा इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान है यकीनी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसोसनाक भी छोटा लफ्ज़ है, उनके हवाले से नामवर भी छोटा लफ्ज़ है, बिल्कुल उनके हवाले से अवार्ड भी छोटा। हर उस अवार्ड की इज्जत थी कि वो तलत हुसैन साहब को मिला, और जब नामवरी की बात आए, खुदा गवाह है कि उनके साथ काम करना नामवरी थी जी। अल्लाह ताला ने वो इतना बड़ा आसासा हमें दिया हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से वो इस कदर शदीद बीमार थे। और मैं जिंदगी भर इस बात पर दुखी रहूंगा कि जब उनके साथ काम करने का वक्त आया तो वो बीमारी में मुब्तला थे और हम सब उनके लिए ढेरों दुआएं कर रहे थे। ऐसा एक शख्स जो बाय ऑल मीन्स, और इसमें कोई लफाजी नहीं हो सकती कि तलत हुसैन अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ा इदारा थे। उनसे सभी सीखना है हम हमारे एक्टर्स ने, और जानना है कि एक्टिंग किस बला का नाम है। तो आपको उनको सुनना, देखना और उनके ड्रामों से मुस्तफीद होना है। मेरे मुल्क के लिए बदनसीबी है कि हम मुसलसल किसी न किसी हवाले से किसी न किसी नुकसान को हर दूसरे दिन देख रहे हैं। और यकीन मानिए कि तलत हुसैन भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनका चले जाना, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, आमीन, और उनकी सब खताएं माफ करे जी, और हम सबको तौफीक दे कि हम उनके किए हुए काम से सीख। आमीन। खलीलुर रहमान साहब, जिस तरह से तलत हुसैन की शख्सियत के कई पहलू हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। और जैसे कि बेहद जानदार अदाकारी के वो मालिक तो थे ही, लेकिन बतौर इंसान वो कैसे थे? इंतहाई शफीक इंसान थे। मैं जब भी मिला उनसे मुझे लगा मैं अपने बाप से मिल रहा हूँ। उनकी आंखों में, चेहरे पर बातों में इतनी शफकत होती थी कि हमें लगता ही नहीं था कि हम लोग इतने छोटे हैं उनके सामने। और हम छोटे रह तो हैं, हमेशा रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तलत हुसैन के की बराबरी नहीं हो सकती। इंतहाई शफीक आदमी, इंतहाई मोहब्बत से बात करने, लेकिन उसूलों के पाबंद आदमी थे जी। ठीक है। और सर, उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो नाकाबिल फरामोश हो, जो आपके साथ बिताए गए कुछ ऐसे लम्हात आप हमसे शेयर करना चाहें? मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सका, और मेरी इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती होगी कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका। लेकिन वो ऐसे शानदार आदमी थे जिनको देख कर हमने सीखा हुआ है जी। मुकालमे का ठहराव शायर खलीलुर रहमान कमर ने तलत हुसैन साहब से ही सीखा। शायद से यकीन ये उन मदूद चंद लोगों में से हैं जी, जिनके पास मुकाबले का इस कदर ठहराव था जो एक अदाकार की असास है। बिल्कुल। और सर, यकीनी तौर पर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान भी है, और हमारी इंडस्ट्री को इनसे सीखने की बहुत ज़रूरत भी है। वो चाहे एक्टिंग हो और जानदार उनके जो डायलॉग की डिलीवरी है वो भी हम देखें, या हर समत से देखें, तो ये एक बहुत बड़े स्टार थे। बहुत बड़े, he was such a man, he was such a gifted person जी। ऐसा अजीम अदाकार कम मैसर आता है। बिल्कुल।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے خلیل الرحمان قمر صاحب اور سمیہ خورشید ہمیں ڈیٹیلز شیئر کر رہی تھی. نامور اداکار طلعت حسین انتقال کر گئے ہیں. طلعت حسین کافی عرصے سے بیمار تھے اور کراچی کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. طلعت حسین نے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے. جاندار اداکاری کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور طلعت حسین نے 50 سال تک اداکاری کی دنیا میں جوہر بھی دکھائے ہیں اور ان کے انتقال کی تصدیق بھی ہو چکی ہے ان کے اہل خانہ کی طرف سے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ معروف اداکار طلعت حسین کچھ عرصے سے ذہنی بیماری ڈیمنشیا کا شکار تھے اور انہیں سینے میں انفیکشن بھی تھا. اس کے علاوہ صدر کراچی آرٹس کونسل احمد شاہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اداکار طلعت حسین صحت کی خرابی کی وجہ سے کافی عرصے سے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. چند ماہ پہلے اداکار طلعت حسین کی بیٹی کی طرف سے بھی کچھ یہ خبریں سامنے آ رہی تھی. ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ غالباً ڈیمنشیا کی وجہ سے والد کی یادداشت متاثر ہوئی ہے اور کبھی کبھار انہیں لوگوں کو پہچانے میں مشکل بھی درپیش ہوتی تھی. تو آج افسوسناک خبر یہ ہے کہ معروف اداکار طلعت حسین طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. وہ ہم میں نہیں رہے اور معروف اداکار طلعت حسین کچھ عرصے سے ذہنی بیماری ڈیمنشیا کا شکار تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اداکار ہیں ہدایت کار ہیں جاوید شیخ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاوید صاحب، جس طرح سے یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتنی اچھی شخصیت کے مالک اتنی جاندار اداکار ہم میں نہیں رہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے شوبز کی وہ لاوارث ہو گئی ہے ان کے جانے سے. بہت بڑا نام. میں نے تو میرے جو ابتدائی دور تھا وہ طلعت صاحب کے ساتھ ہی تھا. جب میں ریڈیو میں پہلی دفعہ گیا ڈرامہ کیا وہ طلعت صاحب کے ساتھ تھا. پہلی دفعہ جب میں نے ٹی وی پہ کیا وہ بھی طلعت صاحب کے ساتھ تھا اور بہت ہی چھوٹے رول تھے اور بڑے پیار اور محبت سے وہ پیش آئے میرے ساتھ اور بہت کچھ بتایا، مجھے سکھایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے فلمیں بھی کی. جب میں ہیرو بن گیا اور پھر بھی طلعت صاحب تھے اس میں. بہت سی فلمیں ہم نے کی ہیں، غریبوں کا بادشاہ کی ہے، ہلچل کی ہے، زنجیر کی ہے اور ٹریول بھی ساتھ کیا ہے ٹرکی میں اور لنڈن میں. تو کمال کے ایکٹر تھے اور کمال کی شخصیت کے مالک تھے. بڑے پڑھے لکھے اور بڑے پرائیویٹ انسان تھے اور وہ بہت زیادہ لوگوں میں گلتے ملتے نہیں تھے مگر سکھاتے ضرور تھے. جو ان سے پوچھتا تھا اور جو چیز غلط کرتا تھا اس کو صحیح کرواتے بھی تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جاوید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے. جس طرح سے آج طلعت حسین جو کہ باکمال اداکار بھی تھے اور بہترین انسان بھی تھے وہ آج ہم میں نہیں رہے اور ساتھی اداکاروں کی طرف سے بھی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے.